पड़े से दुख दिन माने एमतिया दिन माने मु कहूची कहारी लाइफ रे केबे न आसु जेमतिया दिन आम मान लाइफ रे आसी 3-4 थर मना कर 3-4 थर बढिया ब्रेकअप होला पर पुणी पेच होईची हेलो हाय नमस्ते आशा करूँ भल थे समस्ते जय जगन्नाथ आम मैंने तो बहुत भल अच्छे आपण मैंने बहुत भल थे मु नंदिनी तो ये तो जानी थे मोर पतिदेव आपण मन वेलकम करुँ आ गए न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग रे आज ब्लॉग रे किछिटा इंटरेस्टिंग हबार जाउची प्लीज वीडियो टी को स्किप न कर देखूँ आज होगा जाऊँगी वीडियो महाखुलासा मैंने हूँ आमको वीडियो बहुत सारा कमेंट आसाला दीदी आपंकर लव मैरेज ना अरेंज मैरेज आपंकर मैरेज केते वर्ष है से आम दी जन आज आसे विषय डिस्कसन करने आपण सहित सत्य कहवाक गले सांग मैंने आम दी जन हूँ लव मैरेज आमर मैरेज 4 वर्ष है 4-5 वर्ष झी ए वर्ष को मिसले 5 वर्ष है आम मैरेज सी मत बहुत भल पाती मोठू अधिक सी मत भल पाती कि एत बड़े प्रकाश करती कि मुझे भल पाए कि कौन मुझे सब बड़े कहीदिए कि सी कहती आते बड़े मुझे कहे ना तुम मत भल पाऊन ये करूना कहे तू सीना कहीदेव कि कम देखा कि देख मुझे के भल पाऊँ कहवा ठार मैंने जो मैंने कम करना देखते मैंने स्त्री जोटा इच्छा थाए न कह पूर्व पूरण करवा सहीटा हूँ सी मैंने मुझे जहाँ न कही थाए से मोर से कथा पूरण कर दिखती कहवा पूर्व सब जिन मत आनी दिखती मु खाली मोर कह दिए तुमको बहुत भल पाऊँ तुमको बहुत भल पाऊँ आम दी जन मैरेज जो लव स्टार्ट होता आम घर फास्ट देखा आम दी जनकर मो भाई मैरेज रे सी आम घर को जाते मत से फास्ट टाइम देखी देखिकिना फेसबुक रे मते प्रपोज करथिले मु प्रपोज ताकर एक्सेप्ट करनथिली झियो मानकर जानि टी इगो अधिका से मु स्टडी करथिली मोर से +3 फर्स्ट ईयर थिला 2017 +3 फर्स्ट ईयर थिला सी मत प्रपोज करते मुझे मना कर देती ना आम फ्रेंड होना रहा कारण से स्टडी कम्प्लीट होता सी जॉब करते स्टडी कम्प्लीट होता मोर तो स्टडी कम्प्लीट होता आम दी जनकर कास्ट हूँ अलग से मना करी कि आम फ्रेंड होना रहा किंतु सी जो कहती पटेवाई मेरा हाथ धोईकिना मो पचर पड़ जाते कि केमी मुझे पटेबी एमती भी आम लव रे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी अच्छी आ बहुत दुख पार्ट भी अच्छी फास्ट टी खुशी स्टार्ट कर दूसरी लास्ट एंडिंग में गोटे दुख कहवा एकाथर एंडिंग दुख आरंभ कौन आरंभ करें बस टी खुशी आरंभ करा फास्ट ये सब भल भल इंपोर्टाट मुहूर्त गुड़ाक आपण मन सहित सेयार कर दूसरी दुख मुहूर्त गुड़ाक सेयार करी आम भल पाइबारे बहुत माने बाधा विघ्न आसपर भी आम दी जन आज भगवान दयारू जगन्नाथ दयार दी जन सांगर अच्छे माँ तारिणी मुटु मो बहुत मानसिक करते बहुत माने माँ तारिणी पाखे मानसिक था पूरण हो जाए आउ मैंने बहुत बड़ खुशी कथा आज जो मस आम माँ तारिणी पाखे आम मानसिक पूरण कलु से ही मस आम झी माने झी आसबार खुशी खबरटा भी माँ तारिणी आमको देदेले हे माँ तारिणी से मस आमर देदेले आहरी भी 2टा मुटुकर मानसिक अच्छी धीरे धीरे करना पूरण करूँ मुटु कि मत सत कहवा गले बहुत ही भल पाती सी मत कही नथिले कि माँ तारिणी पाखे मो मानसिक रखिंट कि कौन आम लव स्टोरी रे सबुठ इंटरेस्टिंग पार्ट है मुटु तो मत प्रपोज कले प्रपोज कर सारापर मुझे एक्सेप्ट करनी मुझे आम ए फ्रेंड होना रहा देखिए धीरे 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 आम दिजन कथा धीरे 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 भल पाइबा बढ़ला आम भितर सी भी मत देखा करने आसती मार्केट गुपचुप खाऊ सांग होना एमती सब है धीरे 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 भल पाइबा बढ़ला आम मार्केट रे महोत्सव है महोत्सव रे देखा करते मत बहुत सारा गिफ्ट किणी देते मुझे जहाँ कहते मत किणिना देते से कौन झील को पटेबार अच्छे मैंने मैंने से आकाशर चांदटा कह आनिकी थुईदेवे एवं से कह एवं कितु कि ना मिलगला ना मैंने चांदटा मिलगला जहाँ हुए से अवस्था एवं मोर सब इंटरेस्टिंग पार्ट है ध्यान देखिए शुणु गाँव एक गाँव गोटे दिन अष्टप्रहरी होची घर पाखे मुझे से बेस कथा हो टी भल पाइबा कि मुहर प्रकाश तो करी कि मुझे तुमको भल पाऊँ बोली गाँव में अष्टप्रहरी होची मु राति 9टा 10 टाइम फोन कर घर पाखे माइक बाजू शुभुनी आवाज कथा ही पारना भलसे
बाबू टिके से भांग खाई देथिले भांग कौन हाँ दी थर भाई मुझे भांग खाई से दिन भांग खाई देछंती पूरा निशारे टूल तापर तो गर्लफ्रेंड रो फोन आ जाई पटेबार माने बाबू व्यस्त ने बहुत खुशी फोन रे कथा हे कि ना घर ठू प्राय 15-20 मिनट रास्ता हम स्कूल स्कूल माने घर ठू दूर रे आम से पाखर गोटे स्कूल अच्छे स्कूल बाहर गोटे अंगनवाड़ी अच्छी 9टा बेलू कथा होची रात 12टा हेलानी भांग खाई मुझे जानी पानी भांग खाई देख से पढ़ी से जानी ना से कौट माने एमती एका जदि जीव से जगह को ना डर मांडियो माने बहुत ही डर लागिवो पूरा माने भांग खाई देछन मु भी फोन रखी देछि तो 10:30 11टा कि 12टा के टाइम हो से ताकर सोई पड़छन रात 3टा बेल को निद भांगी छि जते रात 3टा बेल को निद भांगी सेते पूरा डरी कि ना दाई जंदी को माने एते भल पाइबारे पागल माने जानी भी पारु नाती माने कथारे नाही माने गर्लफ्रेंड सहित कथा होतलो माने किया बुदा कोन से माने बिलो हिड भी देई के पळेबे एटा कि एक्चुअली आम केस रे प्रूव हेछि आ जते बेले तापर तो हमर लव स्टोरी आरंभ होला हमर बेसी दिन आमे अपेक्षा करिनु बेसी दिन हमर लव स्टोरी जाइनी फास्ट वर्षे कथावार्ता होला परे आ तापर हमर मैरिज ही गला वर्षे भितर मुझे मझे सांको मना कर देछि ना आउ मु तो भल पाइबिनी हमर 3-4 थर मना कर 3-4 थर बळा ब्रेकअप होला पर पुणी पेच होइछि माने कहते कपाल रे भगवान जहाँ को लिखि था माने बुली बुले कि ना सी ही पाई था माने भाग्य मुझे लिखाई मो भाग्य सी ही लिखाई तो जिते जहाँ कौन हम से तुमको मिलवार तुम भी मत मिलवार माँ तारिणी पाखे जो मानसिकता कर पुणी माँ पूरण करेंगे ना माँ छुआ मान दुख कष्ट देखिपारती से तुम कष्टा देखी पारे तुम मो जी कष्ट कर भगवान डाकिच माने बाबू एमती प्रेम पागल थे हाथ भी 3-4 थर काटी माने राग भी नथिबो कारण जेहेतु आम मेरे 4-5 वर्ष है राग भी नथिबो गोटे एन लिखते काटिक नंदिनी लिखते एन सत्य आज बाबू का ना पूरा महाखुलास अच्छे घर लोक कहीं किसी जान नथिबे वीडियो देखला परे ताको भौणी समस्ते माने केमतिया कोन फोन कर कहबे सी भी तुमको कहीं जान दिए से हाथ काटुंट बोली आउ गोटे मत से सब मत चाउमिन भल लगे गोटे थर गोटे इंटरेस्टिंग कथा कह शुण से गोटे थर राति 9:30 10टा हम मो चाउमिन से बाहर आसी तमिलनाडु आसते से तमिलनाडु कंट्राक्टर जॉब थिला सेठी से कंट्राक्टिंग करते आसते बाहर मोपाई राति 9:00 10टा हम मोपाई चाउमिन नहीं जाइए मतलब देखा करते आम घरटा टी बिल पाखे तो से 9:00 10टा जाइए देखा करते आसी ना से प्राय वर्षा होता कि वर्षा होता कि कौन मुझे मना कली ना मुझे देखिपारे देखा करें बाबू रागिकिना सी घर को पलि आसी चाउमिन जटा एमती खोपाड़ देती बापा माँ कहते ये तो कौ दिन घर को चाउमिन नहीं आसेनि आज कौन चाउमिन नहीं आसे कथा कौन मुझे सका को झी बापा आ माँ चाउमिन खाइले ना माँ बापा खाइले शनिवार थे ना कौन झील खाई मु मैरेज पर आसनी जो मत कौन गोटे दिन कथा आम झील गले ठीक झील गले भाज भाई केत चाउमिन आनी कि गोटे थर केमती चाउमिन नहीं आसीला मुझे ओहो मुझे देखा करते मना कर दे से चाउमिन फेरे कि घर को नहीं आसई आम झील सब भाई भाई चिड़े तू तो केते बेले घर को किसी ना बाबा शनिवार था खाई ना झील कहला झील खाई झील खाई बापा माँ खाई नथिले मो भी सेमती माने जिते बाहर थे बाहर जिते आसती भौणी को आगुरी से माने एमती थे सी घर लोक माने किणाकिणी करके दिखती कि बाहर किसी आणती मु जिद्दी करना कहती मो नहीं आसो से आसला बेलू बाहर थे मो आनी 2 हल 3 हल ड्रेस आनी झील हले ड्रेस आनी झील को देले मत देले घर लोक जानी ना से जस्ट आसिक पहुँचती घरे मु मार्केट रे थी मुझे कहली मु मार्केट रे अच्छे देखा कर घरे आसिक गाड़ी ओल्ल ना माँ अंडा आमलेट करते कि भात खाइए पुआ बाहर आसती सांग भी 2-3 जन आसते लकी आंगे आसते ना लकी आंगे थे आसिकिना पहुँचती मुझे फोन कर भात खाइबा छाड़ कि खिया खुई ना पुणी चलने मार्केट मत देखा कर मो जहाँ आनी नहीं चलने से एत मात्रा प्रेम पागल एमती लोक पागल हमें
ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ବିତେଇଛୁ କ'ଣ କରିଛୁ ୟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଆମେ କେତେ ଆମ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସହିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଘର ଲୋକ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟରେ ମାନେ ଘର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ଲୁଚାଣିଆ ଚୁରାଣିଆ ପ୍ୟାର ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଖୁସି ଖୁସି ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଥିଲା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ସୁଖ ଆସେ ଖୁସି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିତେଇଲୁ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କିଛି ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଆମର ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଗାଁରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ହି ବାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମାନିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୋ ତରଫରୁ ହିଁ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଜ୍ ବି ମୋର 18 ବର୍ଷ ହିଁ ଥିଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ 18 + 19 ପାଖାପାଖି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଯେହେତୁ ମୋଠୁ 4-5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେଣି କାରଣ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ମାନେ ସିଏ ଆହୁରି ରହିଥାନ୍ତେ କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ସିଏ କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଜିଲେଣି ଆଉ ବହୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ମୁଟୁକୁ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଟୁ ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ଦୁଃଖ କଥା ଛାଡ଼ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲି ହାର୍ଟଲି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଥରେ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ଦିଏ ନା ତାକୁ ଖୋଲିକିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ତା ସହିତ ସଂସାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପକ୍ଷେ ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଲୋକ ମାନିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ରହିବା ମାନେ ଏକା ଗୋଟେ ପୁଅ ରହିବା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକିନା ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଫରକ ଥାଏ ଆଉ ବାହାରେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିଛୁ ମାନେ ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଟୁ ବି ବେଶୀ ମ୍ୟାଚୁର୍ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସେତେଟା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ବି ପାଇଲିନି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ମୋତେ ନେଇକିନା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା ସେ କାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ପୁଣି ରଖିବେ ନା ଖୁସିରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ବି ବେଶୀ ନଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଘରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ରହିଲୁ ରହିକିନା ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ବି କରିଛି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ସେୟାର କରିବେ ସେ ଦୁଃଖ ଦିନ ମାନେ ଏମିତିଆ ଦିନ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କାହାରିଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନ ଆସୁ ଯେମିତିଆ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ବି କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ହାତ ନା ପୁରା ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ହାତ ପୁରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଏମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ସିଏ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କହନ୍ତି ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି କମ୍ପାନୀରେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କଲେଜକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ କ'ଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମେ ରୁମ୍ ନେଇକିନା ଅଲଗା ରହିଥିଲୁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ତ କହିଲେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟ କର ମୁଁ ମାନେ ଦିନରେ ବି ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବାସନ ଧୁଅନ୍ତି ସବୁ କାମ XYZ ସବୁ କରନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ନ କହିବା କଥା ସିଏ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିକିନା ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ କଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନା ଜଣେ ପୁଅ କଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ସେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ମାନେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଜଣ କି ସ୍ତ୍ରୀର କଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କାମ କରିକିନା ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଦିଅନ୍ତି ଦିନରେ କ'ଣ ରାତିରେ ଆମେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁ ମାନେ ସେଟା 15-20 ଦିନ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ତାପରେ ଫେର ସେ କାମଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେରେ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା 2-3 ମାସ କି 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରେ ରହିକିନା କିଛିଟା ପଇସା
ସଞ୍ଚୟ କଲୁ କରିକି ତାପରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ମା ବାପା ମାନିଗଲେ ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ତ ଭଲସେ ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଆଉ ମା ତାନିଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ଲଭ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସକ୍ସେସ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ହାର୍ଟଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦିଅ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଲଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଝିଅଟିରେ ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିକିନା ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ମୋଟୁ ଭଳିଆ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟିଥାଉ। ନମସ୍କାର।